Okay, so today we'll do shorthand if, right? Shorthand if else shorthand, right? So let's see. So shorthand. Let's try this. Say again, x is equal to 2, sir. X is equal to 2, sir. Then I can do this, right? If right, x is say greater than 1, then you line you can do it statement. You put it on the same line. Print so x is greater than. Okay. So that's it. So x, see, you don't have to put it in different lines. Different lines. If it's just one with if block, relative statement only, you don't have to put it in a different line. So you can put it. So our readability purpose line is C. So means your condition true one, then it will execute. Otherwise, we are then your false one. We are then right. So same case, x is equal to 1. Okay, and then the same code right now, nothing. Right? Keep it pretty good, okay, because this condition is false. Right? Okay, or could say let's do shorthand if else, right? Shorthand if else. Okay, if else, of course, let's still let me show you quickly how if else works. If else policy, if else, this if else sovereignty. So you have if, and there's some condition here, colon, this was here called, so if code block, if code block, and this was see, else, right, and else code block, right? So it's make if the condition, say condition, let's call it C, let's call C, right? If C is true, right? C true by, right? Then it's given to an ID. This executes, and you affirm this is this whole thing is one block, right? If else block. Okay. So this is an if else block. Okay. If else block. Okay. So when you see if C is true, right? If C is true, right? If C so if C is true, then this will execute, and then jump out. You jump outwards, out of the if else block, right? Our order case given also, the condition is false, right? So condition false will be given. So let's see here. If this is false, and if the condition is false, then this does not execute, and obviously, else executed, right? Very simple, sir. So likewise, okay, we can do it in one line, right? You can do it in one line, right? Let's try. Hey, let's try to do that in one line. Yeah. So it's my keyword. First, okay, first I'm going to write the so my x is 1. So what I'm going to do is this. If x is, let's say, okay, greater than 1. Okay, I'll fix x is greater than 1. Okay, you true one two statements saying we write before if on agari. Even if you see if greater than 1, then I have to write, I have to print. In this case, I want to print x is greater than 1. Okay? And this is if it is false, right? If this condition is false, else, then I want to print. Okay? So something else, right? X is not greater, right? Not greater than 1. Okay? So let's see. I will. Well, let's see. Let's figure it out. Let's test it out. Okay, so your voice x is not because x1 and x1. This means this statement is false. Your false one either. Right? Let's try another one either. Okay, so let me do that. I have
right? X value 1, right? Okay, so this is my statement. This is my statement, right? Up here, right? Okay, this is my statement. Okay, I get X is not greater than 1. So if I make X is equal to 2, okay, then if I print the if I run the same statement in the same code, right? This is what I get. X is greater than 1. Okay. So you could have buzzed with Pyro. All right. So anyway, Yes, so right. Anyway, so let me show you anyway. It's pretty as it clear, so that it's even clearer, right? As it clear, right? So, for example, here, this one, X is equal to 1, right? And you see, now what we do is we put the if, right? If, and then if, right? So if else, like if else, yes. So this one is the condition right here. Okay? Use a condition, right? As you see, if condition is true, a condition true by green pen, right? Green pen. If the condition, your condition, it is true by say, always go screws on this side. It is answer true by okay? And you execute whatever is before if on nagari. Hey, this thing, let's see. If it is false, right? If this condition is false, then it will go on this side. Okay? And then you print whatever is after else. Very simple, sir. Okay, so this is Kyoyo. Shorthand, a shorthand if else. Okay? Any questions? Any questions, South America? Back here. So you can advise shorthand if else. Okay, let's talk about nested if. So I'll do it right here. It's my question. Okay, you see the code right here. Yeah, code here. That's okay. So I will close this one. Right? Oh, wait a minute. Say, okay, let's try some things here. Right? So I have x equal. Let's start with 10. Right? Okay, 10 but start. Right? So if x is greater than 10, print x is greater than you. This is the code right here. Your code, sir. Okay? So what do you think will be the output will be? You just output here. X is equal to 10. X is greater than 10 and it is greater than 30 as well. But it is less than 30 also. I'll still try on something. X is less than 30. Then होइन सर रन हुँदैन होला यो Okay, yes. कसले भन्नुभयो के पनि आउँदैन भन्नुभयो नि कसले म सर दुर्गेन Okay, all right. Yeah, I mean you might be correct, right? Why? किन आउँदैन? First state condition is false. Yeah, that's right. That's correct. That's correct. Say के पनि आउँदैन. यो रन गर्छु हेर्नुस् त रन भयो के आयो के पनि छैन because this is दुर्गेनले भन्नुभएको जस्तो let me show you it. यो तुम्हारे block, you always think in terms of block, right? Block केले निर्धारण गर्छ Python मा block केले निर्धारण गर्छ What determines the blocks? What determines the block? Indentation. Indentation. Very good. Very good. Are you telling me indentation? Okay. Oh, you answer. Okay. Let's say blocks. Blocks are figure out. Right? So this. Yeah, understand. So this right here. So always thinking of. Let's see. So I have this big block. So here the whole thing is one block. You take your
if else, this is if and nested is nested. The outer matra if sen. When you say if block, right? You say if matrix outer, you only look at the outer. Right? So it's not your if block. You like if block. This is an if block because your ifs are any if it's if go after blocks, which is right here. And you whole thing, all of them are indented. So if when the bitter indent means this whole thing, whole thing kiko is part of one. But if right, part of if one, right? Okay. So tell you now x is greater than 10. X equal to 10, 7, x is greater than 10. True and say false. False answer, sir. False, of course. No. Say, so if this is now, this is false. You false when you block my sir. If you block my sir, then sir. जाँदैन sir. Means yeah, because जाने कुरै भएन नि यो जुन चाहिँ यो भित्री छ नि यहाँ यो त जाँदै जाँदैन means के प्रिन्ट भयो हुन्छ कि हुँदैन because none of the statements printed है कुनै पनि statement print भएन नि है okay none of the statements were executed है execute नै भएको छैन भने अब त्यो print हुने त कुरै हुँदैन है त्यो print हुँदैन हैन So, okay, how about अर्को case? Let's try another case. Hey, अब यसैमा तपाईहरु आफै एनालाइज गर्नुस् यो त यसैमा म यसलाई प्रिन्ट अप यसलाई अलिकति नाउ तपाईहरु त ब्लकहरु छुट्टियो हैन okay so let's अब हेर्नुस् है if I put instead of 10 मैले 20 राखे है अब के हुन्छ X is greater than 10. But it is less than 30. Okay, very good. Kina, can you explain your answer, please? First statement true was sir, and त्यसपछि तल जुनको if condition को true भएर जुन condition तल true भयो त्यही statement print हुन्छ. Okay. So your true भयो बल्ल of course your statement true भयो किन x is equal to 20 भनेपछि your statement the true हुने भयो and your condition true हुने भयो है your condition true भइसकेपछि अब के भयो if this is true only then we enter the block हैन यहाँ भित्र एन्टर गर्छौं है यो जुन लाइट ब्लू ले गरेको छु नि मैले बक्स गरेको छु नि त्यहाँ भित्र एन्टर गर्छ भनेपछि फर्स्ट थिङ this gets printed हैन you get this your line है this line gets printed है your line print हुन्छ मतलब एक्जिक्युट हुन्छ त्यसले गर्दा प्रिन्ट भयो x is greater than 10 भने प्रिन्ट भयो अनि त्यसपछि फेरि यहाँ भित्र अर्को if else block छ है always think in terms of block है block मेसेज हुन्छ हैन यहाँ भित्र फेरि अर्को if else blocks यो ब्लक छ हेर्नुस् त ग्रीनले मैले के रे बक्स गरे नि हैन सो यस भित्र के छ यो if को यो छ else को यो छ है भनेपछि now again condition test भयो है condition test गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त now यो condition है this condition true हुन्छ कि false हुन्छ x is less than 30 के भन्छ true हुन्छ true हुन्छ because x is 20 x 20 छ भने of course this is true यो true भयो भने के हुन्छ यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन because यो true भयो भने यो प्रिन्ट अनि त्यसले गर्दा but it is less than 30 अनि त्यसपछि यो ग्रीन बक्स हैन त्यहाँबाट निस्किन्छ नि त ग्रीन बाट निस्किन्छ हैन अनि त यहाँ निस्केपछि त अनि त्यसपछि के पनि छैन अनि प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ भनेपछि x is greater than 10 but it is less than 30 है त्यो आउँछ है त let's see let's try it out similarly x is equal to 20 okay x is greater than but it is less than 30 okay अब यो पनि भयो कि how about if I put 40 40 राख्यो भने के हुन्छ X is greater than 10 and it is greater than 30 as well. Very good है किन भन्दाखेरि अब के भयो हेर्नुस् है सो यो चाहिँ ट्रु हुने भयो है यो ट्रु भएपछि यो ब्लक भित्र छिर्छ है यो होल ब्लक यो त सबै if को हो नि त सबै if को किनभने you can see the indentation हेर्नु के जहिले पनि indentation है सबै indented छ है if पछि indented छ नि
when you see this whole thing is the if block, right? And this was भित्र गयो. Of course, this gets printed, and this was right? And this condition is tested, and x is less than 30, no, and because f x 40 is you false, so you false will see this does not get printed, right? मतलब execute हुँदैन यो, हैन यो चाहिँ execute हुँदैन because यो if को condition false भयो त्यसले गर्दा we go here and यो चाहिँ the print यो चाहिँ के हुन्छ execute यो execute हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि we see that output, but it is less than 30 as well, right? Okay. Oh, sorry, not that. X is called 40. Yeah, 40 is less than. Did I run it? Did I run it? Something is not quite making sense. Okay, now I can imagine run it, right? So here, and it is greater than 30 as well, and it is greater than 30. Right? This you see, you print values. Right? ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ? Okay. Okay, so you can. Okay, the next thing we're going to talk about is the loops. Execution, sequential execution, one after another, all the code one after another. The condition based, decision based, rather condition based, condition based. You can do this must say parts of the code blocks might be skipped, right? So based on the condition, the part any code code execute based on condition, some parts of the code may be skipped, skipped 1 second, which we saw, right? Okay. And our next thing is loop, which is iteration. Means the same block of code is run multiple times for a particular number of times, right? Okay, let's talk about that. Right? So Python has 2 loop commands, or a while, or a for. While it. Let's look at that. What is while loop? Okay, let's see. Let's try some. While loop, all programming language it's the same. The concept of programming language is the same. Okay, खाली syntax मात्रै फरक. त्यही नै हो. While सबैमा हुन्छ, for सबैमा हुन्छ, है. Okay, if सबैमा हुन्छ, if else सबैमा हुन्छ, if else if सबैमा हुन्छ. I mean, almost every programming language, they are all the same, right? The way they work, right? But only thing is the syntactical difference, right? Okay. So okay, let's see. Now next thing we can talk about is the loops. Okay, loops. Okay, so there are two kinds in Python, which are while loop, right? While loop, and for loop. Let's talk about while loop first. Okay, so while let's see. I can do x is equal to 1, so, right? Okay, and then I can do this while, right? X is let's see, less than 5. While less than 5 also. Okay, and you got it. Enter. Okay, and then print. Okay. Print x. Got it. Okay. So if I run this code, okay, before I ask you that question, rather while so I will as you no, let me explain first how while code syntax structure so how code this how while works, right? While and this we see there's some condition and condition right? Condition C rather condition C and of course and then there is colon and this we see while co block which while block always indented indentation by pounds, okay, right? It's always indented by the same level, at least that level. It is specially orco level. So okay, so while condition and then this while block, right? Okay, so it's my key on
Now first मा जब एक्जिक्युसन यहाँ भित्र एन्टर गर्छ नि जब एक्जिक्युसन त्यहाँ भित्र एन्टर गर्छ त्यतिबेला के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ द कन्डिसन इज टेस्टेड कन्डिसन टेस्ट हुन्छ इफ इट इज ट्रू इट विल एन्टर द ब्लक ट्रू भयो भने चाहिँ यो ट्रू भयो भने इट विल एन्टर द ब्लक एन्टर गर्छ त्यसपछि एक्जिक्युसन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरेर यहाँ सिद्धिएपछि सिद्धिन्छ नि सिद्धेपछि के गर्छ भन्दा इट गोज ब्याक फेरि ब्याक गएर यहाँ कन्डिसन टेस्ट गर्छ है फेरि ट्रू भयो सेम थिङ है यहाँ ब्लकमा आउँछ यहाँभित्र छिर्छ है अब यहाँ के एक्जिक्युट गर्नु भने गर्छ अनि यो फेरि सिद्धियो नि यहाँ सिद्धियो फेरि गोज ब्याक एन्ड चेक्स है फेरि गोज ब्याक एन्ड चेक्स द कन्डिसन अगेन अन्टिल इट्स यो फल्स भयो जब यो फल्स हुन्छ नि होइन चेक गर्दै जान्छ अनि जब यो फल्स हुन्छ देन यहाँभित्र नचिरिकन इट विल go to the next line after the while block. This whole thing is one block. Hey, your whole thing is one block. This is your while block. Hey, बुझ्नु भयो यो कुरा बुझ्नु भएको छ है All right, so now अब चाहिँ can you tell me what happens? Sorry, 5 मात्रै आइरहन्छ सर 5 मात्रै होइन 5 Yes, sir. One आउँछ one मात्रै आइरहन्छ Yes, that's right. भनेपछि forever, right? यसलाई चाहिँ हामी कस्तो लुप हुन्छ भने infinite हैन It's an infinite loop भयो नि finite loop भनेपछि के हो भन्दाखेरि it will never stop कहिले स्टपै हुँदैन ओके किन स्टप हुँदैन ल भन्नुस् त किन स्टप हुँदैन मा 1 is less than 5 हुन्छ सर अनि त्यो एक्सप्लेन भइरहेको हुन्छ भनेपछि अब यो जब यो कन्डिसन यो टेस्ट हुन्छ नि जहिले पनि x को भ्यालु 1 नै छ भनेपछि हरेक टाइम यहाँ गएर चेक गर्छ x को भ्यालु त 1 नै छ नि गर्दाखेरि 1 is less than always true it's always true गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि यो निस्किनै पाउँदैन यो फल्स हुने चान्सेस छैन के है कुनै चान्सेस छैन भनेपछि हाउ डु वी फिक्स दिस कोड कसरी फिक्स गर्ने ब्रेक युज break okay yeah that is one option right break भन्दा अगाडि त्यो भन्दा अगाडि ठिक छ ब्रेक पनि गर्न सकिन्छ है rather हामीले नर्मली गर्ने के we need to update the value of x है we need to के गर्नुपर्छ update the value of x है x को भ्यालु अपडेट गर्नु पर्यो नि ताकि at some point यो चाहिँ फल्स होस् कि गर्दाखेरि मैले कसरी अपडेट गर्ने ताकि एउटा पोइन्टमा गएर यो कन्डिसन चाहिँ फल्स होस् x को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दै गयो भने yes that's right हैन कसरी गर्ने भन्दा yes yeah that's right x plus equal to 1 गरिदिउ हैन त्यो गरेपछि कतै न कुनै पोइन्टमा त यो हैन x को भ्यालु 5 भन्दा माथि पुग्छ अब 5 अथवा 5 भन्दा माथि पुग्छ 5 मा पुग्ने बित्तिकै त फल्स भइहाल्यो नि x को भ्यालु 5 भयो this is false then you can get out of this हैन block right okay let's see म यो रन गरे भने okay what do you think यसको आउटपुट के आउँछ 1 2 3 4 1 2 3 4 आउँछ okay 1 2 3 let's see yes that's right see 1 2 3 4 I hey okay 1 2 3 4 आयो let me quickly है तपाईहरुलाई that has to list I'm going to explain right now यसमा के हुन्छ भने yes our x is 1 हैन हाम्रो x चाहिँ 1 छ भनेपछि of course मैले अघि भने जस्तो first the condition is tested okay what is it true or false x equal 1 के हुन्छ condition के हुन्छ ट्रू okay because 1 is less than 5 you're true अब यसमा के गर्नु भन्दा let's keep track of the variable यो किनभने यो लुप छ हैन it's always a good idea to keep track of the variable है अब x छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ x हो नि and त्यसपछि what gets printed है के प्रिन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि हैन ट्र्याक गरौँ है let's track है प्रिन्ट को ट्र्याक गरौँ okay so okay let's see अब तपाईको so let's see तपाईको x is less than 5 is true first मा त x को भ्यालु 1 भयो है जब यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन x को भ्यालु 1 हुन्छ हैन
This nothing gets printed, of course. So also while x is less than 5, which is true, you're true now you block with the shit here. It is true. Yeah, with the shit here. Right? So it can be the answer. It will the answer, and this is C. Okay. You execute answer. Print keep print so that. One print. One print. So we get x the one sir. And x one center. One x jesa where RAM my x and x only one sir. When we see then jesa thing print. RAM see RAM x variable so then one center. All right, so this thing now we come here, right? And this is the other q x value q. You want to say q is expanded form q. X equals to X equals to X plus 1. X plus 1, very good. And you say x latest value is 1, sir. plus 1, 2 by okay, right? Let's put here assignment. Let's put 2 in x one. When you say 2 x value update by what? It's 2 now. Right? X value 2, right? X value 2 because we have an assignment by when you see now our iscotrauma, right? Our iscotrauma key was let's say 2 plus. And when you see now our latest updated value is q 2 6, right? Okay. So bujirahan ba chaina? Question. Right. All right. Well, let's see. Let me erase this part. Okay. Our execution can answer the so let's put some numbers, line numbers around. It's easy for you to refer to. Let's say this is line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5. Okay. Now, so line number 5, we just executed number 5. Line number 5, we got the 2 our execution full line. That's 2. 2 balance. Hey, 2 my guiding q Condition check. Condition check. We see condition true ki false. X value ki side. 2, sir. 2 side. When we see True answer. True answer, sir. That's right. You're true. Of course, block with regard. While block with his answer. Yeah, of course, this gets printed. Print that keep print answer. Keep print. 2. 2 print. X x print x latest value 2 sir. This is 2 print. Of course, right? And this is line number 5 mazani boy. Of x value 3. Answer. Okay, you would 2 from a 3 I. 2 from a 3 I, 2 from a 3 I. RAM. Right? Okay, very good. And fairy goes back to where? Answer. 2. Line number 2. Condition test. Condition true or false. X is x value 3 wire. 3 is less than 5 true. Fairy. Print x. Yeah, also block with this answer. So print x. So now what gets printed? 3 print answer, sir. Of course, 3 print. Okay. Of course, there is 3. RAM at the 3 x. Okay. And then back to 2 guy. Back to 2. Okay. And again, test answer. X value 3. So 3 is less than 5, which is true. Your true was very answer. Print answer. Sorry, we did that, right? Yeah, with you, right? So our x value update by 4 answer, sir. 4 answer. Yes, 4 I. Right? 4 I. We go back. The x value 4 by 4 is less than 5. Still true, but on your print answer, you execute answer. Just take it. 4 x1 print x1, right? X1 the 4 side, and there's 4 here. 4 print 1, right? And this we see comes down here. We avoid saying x value 5 by 5. We can say 5 by. And of course we come here and print x. What's in x? 5, right? Latest value 5 center. Sorry, not that. Okay, 5 by going. Our condition key.
False हुन्छ sir. False. False हुन्छ. Yeah, 5 is less than 5. Means you're false basically. See, now we don't get in there. Yeah, you block see, you block skip and means program terminate program end. That means this is our output. It's an output from. This is our output, and so those are the same. Right? So this is how it works. The while is works. Okay, so there is a path view. Just a review. Right? Okay, your while. While this is how while works. Okay, so break statement. So somebody mentioned break statement. I know. So what is a break statement? Break statement means break liquidos. Break liquidos. All right, let's see. Say break liquidos. Yeah, the same statement. Okay. लुप देखि एक्जिट गर Okay, let's see. अब मैले यो के गर्दाखेरि मैले के पनि आएन नि किन मैले यहाँ भर्खर रन गरेँ है यो कोडलाई यहाँ तपाईले देखिरहेको छ नि यो कोडलाई मैले भर्खर रन गरेँ के पनि प्रिन्ट भएन के पनि भएन किन This is possible. या यो फल्स किन फल्स भयो त x is less than 5 false भयो किन X को value 5 छ अहिले. That's right. है अहिले हाम्रो लेटेस्ट भ्यालु 5 छ नि हैन त्यसले गर्दाखेरि हैन हामी 5 मा पुग्यौं अनि त्यसपछि 5 को 5 नै छ नि लेटेस्ट भ्यालु 5 छ है x को भ्यालु 5 छ अनि यहाँ 5 छ x मा 5 छ भनेपछि 5 is less than 5 फेरि टेस्ट गर्दाखेरि अफ कोर्स यहाँ यो फल्स हुन्छ भने यहाँ भित्र जाँदै जाँदैन nothing gets printed. So that's why I need to reset the value. Well, let's reset the value to x. X is equal to 0. Okay, let's do x equal to 0. Same code. Same code. Our run garun kati aउँछ 0 1 2 3 4. Yes, 0 1 2 3 4 aउँछ है very good है yeah that's right 0 1 2 3 है अघि जस्तै तपाईले एनालाइज गरे you'll get that है त्यो आउँछ कोर्स आउँछ है okay very good okay so let's see x value 5 sir rather let's reset it let's make it 0 okay 0 x value 0 okay and this is my while it's my top rate I'm gonna add something to this right so I'm going to if if x is equal to excuse me as x is equal to 3 okay if x is equal to 3 मैले यहाँ ब्रेक गर्छु के हुन्छ होला 0 1 2 3 0 1 2 3 okay, let's see a 0 print भयो 1 2 yeah sounds all right yeah okay. 0 1 2 मात्रै आयो let's just find out right let's find out right? So we can figure it out right? When you kill this guy, right? 0 1 2 मात्रै आयो right 3 आएन okay so let's see why because okay we can analyze right सुरुमा अघि हेरे जस्तो we have x track okay right x र के print हुन्छ right this track is okay so सुरुमा x को value कति छ 0 0 because यहाँनेर so x value 0 that's right and this will come down here let's keep it some 9 numbers you like 1 you like 2 like 3 you comment like this in the 4 5 and 6 right series all right so our line number 1 run into the assignment so x is 0 basically x is 0 right? As you can see in line number 1 right
Okay, so line number 2 मा आएर condition test गर्छौँ. Right? Line number 2 मा आएर we test the condition. हैन condition test गर्दाखेरि let's call it C. Condition C. And C is के हुन्छ? C के भयो? हामी C पनि राखौँ. है. This is C as well. यहाँनिर चाहिँ एउटा C. So condition. Okay, यहाँ condition के हुन्छ? True हुन्छ कि false हुन्छ? 0 is less than that. True, of course. Right? Okay. So condition is true. Condition true is C is true. Right? And C true भएपछि and we go down here. Right? Because it enters the block, your whole thing is one block, right? Block of wire. Right? Okay. So now print X. What gets printed? 0. 0 gets printed. Very good. And 0 X and 0, sir. Always look. Yeah, okay. Updated value. Okay. And then we come down here and the X value of the update by 1. 1. Okay, very good. And X value 1. And yeah, also, right? And if X is equal to 3, true and false. True. False. False, because X the 1 cent. Right? X value 1 cent. X value 1 cent. When we see 1 is equal to 2, like 3. And you get the false by, of course. Let's write here. Let's give it a name so that we can refer to it. Right? So let's call this like C1, no? Like C2 condition. Right? Condition 2 के हुन्छ? False. Right? When if you break execute हुन्छ त line number 6 execute हुन्छ? हुँदैन सर. हुँदैन. When if अब line number कतिमा जान्छ execution? 2 मा जान्छ. 2 मा जान्छ. 2 मा गएर condition test गर्छ. Condition के छ? True हुन्छ कि false हुन्छ? True हुन्छ सर. True हुन्छ because X value 1 so 1 is less than 5 is true. Right? So which is true. So condition change C1 rather, right? C1 is true. Right? So C1 true, obviously. Of course, line number 3, line number 3, print X, means X gets printed. Okay. So what gets printed? X One. value. Okay. X latest value 1, sir. Yeah, right? Okay. So that's why 1 gets printed. Right? And this will go to line number 4. X value कति हुन्छ अब? अब 2 हुन्छ सर. 2 हुन्छ because अहिले latest value 1 छ नि त हैन? So yes, of course. Latest value of update by 2 भयो. And then we go to line number 5. Line number 5 मा के हुन्छ? Condition C2. C2 test हुन्छ. C2 के हुन्छ? True हुन्छ कि false हुन्छ? False. False. C2 is false. False भनेपछि break execute हुँदैन, of course. Back to line number 2. Condition 1. Condition 1 के हुन्छ अब? True कि false? True sir. True, because 2 cent, X is 2 cent. Latest value 2 cent. Right? 2 is less than 5. Still true. Right? Print X, right? Line number 3. When you see X print, keep print on 2. 2, because the latest value is 2, right? 2 cent. So 2 ne print, of course. Right? And we come down to line number 4. Right? Line number 4. Now, what is the new value? What is the updated value of X after we execute 4? 3. 3 हुन्छ, yes. Like, one ले बढ्ने हो नि त, हैन? So 3 भयो, right? Okay, त्यसपछि we come to line number 5. C2 test भयो. C2 के हुन्छ? True हुन्छ कि false हुन्छ? True हुन्छ sir. True. C2 true भएपछि अब break execute हुन्छ, हैन? C2 true भयो नि त, भनेपछि break the if को हो नि त, हैन? So C2 if होला, हैन? So means this will execute. अब यो execute भएपछि के हुन्छ? Loop light terminate गरिदिन्छ. Yes, by terminate गरिदिन्छ. That means it will just jump out, right? Whole block बाट jump गरिदिन्छ, jump out. सिद्धियो. Loop सिद्धियो अनि त्यसपछि यहाँ अरु कुनै स्टेटमेन्ट छ भने तिनीहरु रन हुन्छन्, तर यहाँ छैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्राम एक्जिट भयो. प्रोग्राम एक्जिट भयो. एक्जिट भएपछि अब यो के छ? हाम्रो फाइनल आउटपुट के भयो? 0 1 2, हैन? मिल्यो नि हैन? हेर्नुस् त 0 1 2. हैन? हामीले निकालेको पनि 0 1 2 हो. है? यो कुरा बुझ्नु भयो है? बुझिराख्नु भएको छ? Okay. All right. So very good. So break like you got nice. What does break do then?
Exit from the loop. So break ले और के हेर्दैन है break भन्छ जब break execute हुन्छ नि है when your execution hits break हैन वा execution कुनै पनि loop मा हैन execution ले जो break state मा hit गर्छ नि just jump out of the loop है terminate गरेर ठ्याक loop सिद्धियो है just jumps out है jumps out of the loop है execution jumps out of the loop है यति मात्र है त्यति याद राख्नुस् है अब same thing है same thing अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि what I'm going to do is what if I use continue like same code exact same code अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि I'll reset है तपाईको x equal to फेरि 0 बनाउनु मेरो x चाहिँ फेरि बढिसकेको छ हैन x को भ्यालु 3 छ I don't want that है so okay let's फेरि अब same code मैले फेरि same code मैले त्यसैमा तपाईलाई एक्सप्लेन है let's analyze x equal to 0 छ हैन अनि I'm going to use the same code rather instead of break मैले break को सट्टा मैले continue so अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो फरक पर्छ हैन Loop like continue गर्छ सर okay भनेपछि what is the output के हुन्छ 3 चाहिँ आउँदैन आउँछ 0 1 2 3 4 3 4 आउँछ 0 1 2 3 0 1 2 3 4 okay भनेपछि I mean yeah 0 1 2 3 4 नै आउँछ very good yeah 0 1 2 3 4 नै आउँछ है okay so यहाँ चाहिँ खासै यो कन्टिन्यू का खासै भूमिका छैन यहाँ है कन्टिन्यू खासै भूमिका छैन but I have to change this code a little bit है म अलिकति यो कोड मा चेन्ज त्यो 3 चाहिँ नआउने भने हैन हैन यसमा त आउँछ यो अहिले जुन कोड अहिले छ नि त्यो हुन्छ आउँछ all right so let's write that code again so x is equal to 0 okay while x is less than 5 and then say and make it print x अनि यहाँ अपडेट थियो x plus equal to 1 अपडेट गरेर यहाँ if x is equal to 3 अनि कन्टिन्यू है अब यो केसमा के छ भने कन्टिन्यू खासै भूमिका छैन है किनभने that's why now you get 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 हैन त्यो सबै प्रिन्ट हुन्छ है सबै प्रिन्ट भयो 0 1 2 3 4 है okay अब you'll see why किन अब देख्नुहुन्छ है so let me यो कोडमा I'm going to make some little change है म यसमा चेन्ज गर्छु है so rather than that मेरो x change भइसक्यो so I will have to x equals 0 अब चाहिँ है so rather than मैले यो प्रिन्ट त्यहाँ राख्नु rather मैले के गर्छु यसलाई म डिलिट गर्छु यहाँबाट अनि यहाँ तल आएर म के गर्छु भन्दा यहाँ राख्छु के त print x यहाँ राख्छु अब चाहिँ के हुन्छ 3 चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन अरु चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ yes that's right के हुने हो त्यसमा 0 1 2 4 हो हजुर सर all right sorry 5 पनि हाल्यो wait yeah it makes sense see okay anyway so let's analyze पहिला हामी यो एनालाइज गरौँ है let's analyze this and then we'll go back and see why it हैन यसले चाहिँ यो कन्टिन्यू को पनि असर किन पर्यो है so then we can figure out है त okay so let's just get this okay let's just get this all right so let's analyze this same thing I always keep track of your variables okay so let's keep track of this चाहिँ हामीले के ट्र्याक गर्नु पर्यो यसमा दुईवटा कन्डिसन छ यसलाई यसो गरौँ यसलाई चाहिँ let's call it condition 1 right let's call this one अर्को कन्डिसन छ है यसलाई चाहिँ c2 condition 2 है अनि let's give it some line numbers है यो चाहिँ line number 1 हो
line number 2, line number 3, right? Line number 4, right? Line number 5, and line number 6, right? So let's see. Now we want to keep track of X and C1, C2, rather, yeah, let's say that. So X, I'm track on X, right? Condition 1, condition 2, this is yeah, I'm print, keep print, right? Let's find out. So our pseudo X value is 0, right? The value of X is 0, right? And if X is 0, I understand X is 0. So now this was line number 2 C1 test, okay, true and false. True. True. So yes, it's true. C1 is true. And line number 3 mouse, right? Line number 3 False. No, line number 3 1, X equals to 1. update भएको छ नि हैन x value 0 छ अब त्यसलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेर हाम्रो x value चाहिँ 1 हुन्छ ओके अघि 0 थियो अब यो 0 को ठाउँमा 1 आयो 1 आयो लाइन नम्बर 4 मा आउँछ C2 टेस्ट हुन्छ C2 के हुन्छ False. because x is 1 x is equal to 3 of course it's a false हुने भयो false हुने भयो भनेपछि कन्टिन्यू रन हुन्छ त लाइन नम्बर 5 रन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन है अनि त्यसपछि लाइन नम्बर 6 मा आउँछ कि हुँदैन लाइन नम्बर 6 मा आउँछ प्रिन्ट हुन्छ के प्रिन्ट हुन्छ लाइन नम्बर 6 मा 1 प्रिन्ट because x मा 1 छ है x मा जहिले पनि त्यो लेटेस्ट भ्यालु हेर्नु पर्छ है यस के भयो प्रिन्ट 1 ओके अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ त्यहाँबाट लाइन नम्बर 2 मा अनि कन्डिसन टेस्ट भयो C1 C1 के हुन्छ ट्रु because x value 1 so 1 is less than 5 which is true yes that's true and x line number 3 ma ayo x plus equal line number 3 now what is the new value of x 2 1 को ठाउँमा 2 आयो अनि line number 4 मा जान्छ line number 4 मा C2 के हुन्छ false हुन्छ है किनभने 2 is equal to 3 त हुँदैन false हुन्छ कन्टिन्यू रन हुँदैन अनि line number 6 मा आउँछ प्रिन्ट हुन्छ what gets printed 2 because the latest value of x is 2 and see of course 2 gets printed and back to the line number 2 मा जान्छ हैन line number 2 मा गएर C1 के हुन्छ अब मैले true नै हुन्छ है किनभने 2 x value 2 छ 2 is less than 5 भनेपछि true हुन्छ यो true भएपछि C1 still true छ C1 is still true right and line number 3 ma also what is the new value of 3 now updated value 3 because agi 2 थियो अब यहाँ चाहिँ 3 भयो है 1 ले बढ्यो है अब हेर्नुस् है अब line number 4 मा C2 test भयो what is C2 true or false okay C2 चाहिँ अब true भयो C2 true भएपछि अब चाहिँ के हुन्छ फेरि लाइन नम्बर 2 मा लुप कन्टिन्यू एक्जिक्युट हुन्छ कन्टिन्यू एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ कन्टिन्यूको बिलोमा भएको कोडहरु सबैलाई स्किप गरेर सिधै फेरि अगाडि लुप लाइन नम्बर 2 मा जान्छ yes thank you okay यो कसले भन्नुभयो यो कुरा माल पाण्डे इमान पाण्डे yes that's right okay thank you yeah that's right है अब हेर्नुस् है जब यहाँ लाइन नम्बर 4 मा हेर्नुस् है लाइन नम्बर 4 मा C2 true भयो that means continue run हुन्छ है continue run भएपछि अब continue को विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हिमालजीले भन्नुभएको जस्तो it will skip everything below continue त्यसले इग्नोर okay it doesn't run यहीबाट गाडी हिँड्छ के उसले है गाडी मोडेर उसले चाहिँ अगाडि बढ्दैन उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो भन्दा तल नगइकन उसले खास त नर्मली त जानुपर्ने हो नि हैन अब कन्टिन्यू जब कन्टिन्यू हिट गर्छ नि एक्जिक्युसनले कन्टिन्यू हिट गरेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्टिन्यू यहाँबाट सिधै गाडी मोडेर फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्न जान्छ बुझ्नुभयो ओके भनेपछि अब लाइन नम्बर 5 बाट एकैचोटी कहाँ गयो
कन्टिन्यू Two मा। भएपछि 2 मा गयो है 6 चाहिँ 6 अथवा यहाँ तल अरू स्टेटमेन्टहरु हुन सक्छ त्यो कुनै पनि रन गर्दैन है उसले सिधै हैन उ चाहिँ फेरि goes to continue means continue भने to continue the loop है उसले चाहिँ फेरि अर्को के रे अर्को कन्डिसन फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्ने है अब now what is the अब x को भ्यालु अहिले कति छ 3 छ सर 3 छ है भनेपछि c1 के हुन्छ 3 is less than 5 c1 के छ true नै छ है very good है c1 is still true c1 is still true sorry yeah c1 is true भनेपछि अब लाइन नम्बर 3 मा गयो है what is the new value of x है अब 3 को ठाउँमा 4 आयो new value 4 okay 4 आयो and this was of course 4 चाहिँ c2 4 मा आउँछ c2 चाहिँ 4 is equal to 3 false भयो continue run हुँदैन अनि लाइन नम्बर 6 मा आउँछ continue run नभएपछि फेरि हैन यो रन हुँदैन यो रन भएपछि अब 6 मा आउँछ 6 मा आएपछि print x what gets printed के प्रिन्ट हुन्छ 4 प्रिन्ट x छ नि x मा 4 छ नि त हैन x मा 4 छ त्यसले गर्दा 4 प्रिन्ट हुन्छ है अनि ब्याक कतिमा जान्छ त्यसपछि 2 मा लाइन नम्बर 2 मा c1 के छ इज इट ट्रू अर फल्स true because 4 latest value 4 छ x को x is less than 5 which is true line number 3 मा गयो line number 3 मा गएपछि what is the updated value of x 5 5 right 5 and then of course line number 4 ma c2 is false continue run huँदैन 5 run हुँदैन line number 6 ma आउँछ what gets printed 5 because x ma 5 so 5 gets printed हैन अनि back to line number 2 हैन line number 2 मा जान्छ अनि c1 test हुन्छ अब के हुन्छ false because the latest value is 5 and 5 is less than 5 say false हुन्छ and then false भएपछि now अनि त्यसपछि यो सबै ब्लकबाट कुनै पनि यो ब्लक भित्र छिर्दैन and it comes down here and there's nothing here program चाहिँ terminate भयो है okay then we see now does okay let's reconcile okay? So let's see this is our predicted result and here's the actual result right? Do they match yes and it's 1 2 4 5 1 hey, medium right okay all right simple son मतलब त्यस्तो गाह्रो त्यही हो ट्र्याक गर्न चाहिँ we need to carefully track है okay? all right any questions सर यो हजुर सर हाम्रो यो वाइलको कन्डिसन चाहिँ लेस देन 5 छ तर त्यो चाहिँ 5 भन्दा साना भनेको बुझ्यो तर हाम्रो आउटपुटमा 5 पनि आयो नि सर या त्यो त देखिहाल्नु भयो नि 5 कसरी आयो हामीले यो ट्र्याक गर्दै जानु त्यसलाई चाहिँ यो किन भन्दाखेरि तपाईको यो हामीले यो 5 किन आयो 5 किन आयो भन्दाखेरि हामीले यो पहिला अपडेट गरेर प्रिन्ट गरेको छौँ है अब यो फरक पर्छ अब यसैलाई अब म यो अर्को है लेट्स ट्राई अब यसैलाई अर्को भेरिएसन है त अब त्योभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ किन यसको पनि असर किन पर्यो भने यसको तल के पनि छैन भनेपछि त हैन यसले त यहाँ तलको स्किप गर्ने हो त त्यसले गर्दा यसले यसको के असर परेन नि हैन ओके अब जुन भर्खर कसले सोध्नुभयो यो latest question just want to know your भर्खर क्वेसन सोध्नुभएको थियो म what's your name दुर्गेन okay Durgen ल हेर्नु तपाईको आन्सर यहाँ आउँछ है सो अब यो एक्चुअली 0 बाट स्टार्ट गरेको थिएँ कि कतिबाट गरेको थिएँ 0 बाट यस है भनेपछि अब मैले यो कोड रन गरेँ यस्तो आउँछ है 1 2 4 5 आयो जुन कि हामी हेरिसक्यौँ है अब तपाईले 5 किन प्रिन्ट भयो त हैन भनेपछि भने तपाईको जिज्ञासा ओके व्हाई 5 किन प्रिन्ट भयो हैन सो लेट्स सी किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ आई हेभ टु रिसेट x = 0 मा रिसेट गर्छु अनि रादर यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ के भयो पहिला अपडेट हैन okay print okay let's try this one है अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि
What about this? Yeah, let's try another. So yeah, let me see. So it depends on the you say update counts or print counts. It just depends. Okay, right? So maybe yeah, there x plus equal to 1. You got it when you x equals to 3 को भ्यालु बाटै लुप चलिरहेको छ सर x अपडेट हुँदैन एक्ज्याक्ट है भनेपछि तपाईको कति प्रिन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 0 1 2 0 1 2 है 0 1 2 अनि त्यसपछि 0 1 2 अनि त्यसपछि हैन मेरो प्रोग्राम टर्मिनेट पनि भएन के पनि भएन ह्याङ भयो के है किनभने त्यहाँ प्रिन्ट पनि भइरहेको छैन तर हैन यो चाहिँ अब लुपमा रन भएको भइछ यहाँबाट गएको यहाँ अहिले चाहिँ मेरो रनिङ छ यो प्रोग्राम रनिङ छ है प्रोग्राम सिद्धेको छैन किन भन्दाखेरि तपाईको अब जब x = 3 हिट x = 2 भयो 2 भइसकेपछि हैन जब यो प्रिन्ट भयो नि यो प्रिन्ट भएपछि यहाँ आउँछ अब x को भ्यालु 3 हुन्छ 3 भएपछि अनि ब्याक यहाँ जान्छ हैन ओके 3 अनि यो ट्रु हुन्छ अनि यो पनि ट्रु हुन्छ यो कन्टिन्यू भन्छ यही घुमिरहेछ मेरो प्रोग्राम अहिले यतिमा घुमिरहेछ कि अब यहाँ भित्र न प्रिन्ट छ न केही छ है हेर्नुस् त है मेरो मलाई अर्को प्रम्प्ट दिएन नि अर्को प्रम्प्ट दिएको छैन बिकज मेरो अहिले इन्फाइनाइट लुपमा चलिरहेछ यो प्रोग्राम है बुझ्नुभयो यसै इन्फाइनाइट लुपमा चलिरहेछ सर बुझे बुझ्नुभयो है यसलाई म क्लोज So, बल्ल यो यहाँबाट निस्कियो अब यो मैले चाहिँ किनभने मैले फोर्सफुली यसलाई क्लोज गरेँ है सो ओके इट डिपेन्ड्स अन तपाईको यो कहाँ छ है तपाईको x = 0 हैन अब तपाईको यो प्रिन्ट कहाँ राख्नु भएको छ र तपाईको अपडेट कहाँ भइरहेछ त्यो अनुसार तपाईको आउटपुट फरक पर्छ है ओके सो अब let's see what else can we do. So okay say print को यसैमा हैन भनेपछि यो अपडेटलाई यहाँ तल राख्नु हुँदै भएन अनि यसलाई माथि नै राख्नु पर्छ नत्र चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँछ x = 1 है यो भयो अपडेट चाहिँ माथि नै राख्नु पर्यो नत्र त्यो अपडेट x = 3 print x हैन सो गर्दाखेरि यो 5 किन आयो भन्दाखेरि we have analyzed है मैले आफै पनि एनालाइज गरिहेर्नुस् है सो त्यो सधैँ त्यो रुल अफ थम्ब नै हैन कि मतलब यो लास्ट यो आउँदैन डिपेन्डिङ अन तपाईको कोड ओके सो जस्तै यसमा तपाईको कन्टिन्यू नराखिकन गर्ने यो कन्टिन्यूलाई म त्यसपछि 3x. I would say Q. About 0 1 2 3 4. Let's see. 0 0 हुन्छ अनि 0 प्रिन्ट हुने भयो 0 त्यसपछि 1 हुन्छ यो त अब इग्नोर गरिदियो भयो okay so let's see yeah 0 1 2 3 4 यो जब यो यसको 5 हुन्छ 5 पछि यहाँ एक्जिट भइहाल्छ भनेपछि 5 प्रिन्ट हुने चान्स हुँदैन है भनेपछि rather waiting for that. Yes, you want it. Okay. So will this change anything? Or is I would say so I would say 1 2 3 4 सर x को भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने होला पहिला सुरु reset
X is equal to 0 नै राखौँ keyboard एकदम faulty छ so x equal to 0 छ अनि मैले के भने print लाई तल print लाई तल राखौँ so x is less than 5 sorry while x is less than 5 column right you see I said x was equal to 1 right this is print x अब यसमा के भन्छ होला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है भनेपछि किन भन्दाखेरि ओके यो पहिला अपडेट हुन्छ अनि प्रिन्ट हुन्छ नि त अपडेट भएर प्रिन्ट भयो यस द्याट्स राइट है 1 2 3 4 5 है किन भन्दाखेरि सुरुमा x को भ्यालु 0 छ हैन यो ट्रु हुन्छ अनि यहाँनिर अपडेट हुन्छ अब x को भ्यालु 1 मा जान्छ अनि प्रिन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा 1 आयो अनि फेरि यहाँ गयो ट्रु हुन्छ x को भ्यालु 2 भयो हैन अन्टिल अब यो जो 5 मा पुग्छ हैन 5 अनि 5 प्रिन्ट भएपछि बल्ल कन्डिसन टेस्ट हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो 5 आयो है यो त तपाईहरु आफै एनालाइज गर्नु सक्नुहुन्छ के क्वेशन्सहरु छ अरु No, sir. No. Okay, then you can while we know how to use while, breaker, statement, continue. Okay, next thing, very interesting. We got for loop. The for loop is used a lot. I mean they use for loop. For loop is used a lot. So for loop, see, for loop, right? So for loop, for I in, let's see, I in, and this is a little, have we done list गरेको छ कि छैन list गरे होला नि या list गरिसक्यो list हामीले गरिसक्यो okay so for I in यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कसरी काम गर्छ हैन so जस्तै यसमा एउटा which we have a list हैन 1 हैन yellow, right? 2, 5, 6, 7. This is the help. So this is a list, right? And this is simply given in the print print I, right? You got it. See? Okay, this is what we get, right? Whenever see for the custody numbers, for the keywords of 90. You say iterable. What is iterable? I'm possible. Iterable. Iterable is a big clear. So and you say as an iterator, iterator is so the same possible. The same detail so right. So it's like you want to like let me quickly show you the behavior. I mean how it works. You custody construct. Let's talk about this. यसमा के हुन्छ for loop ले के गर्छ भन्दाखेरि so यसको यो I भन्ने यो iterator variable हैन so iterating variable हो यो हैन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब let's यसलाई हामी अघि जस्तै ट्र्याक गर्नु हैन let's track this tracking गरौँ so हामीले के ट्र्याक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि of course iteration number iter number iteration number अनि what is the value of I I को value okay and what gets printed what gets printed यो तीनटा कुरा ट्र्याक गरौँ है त okay so iteration number 1 loop number 1 iteration no loop हो है first loop भने चाहिँ just यो एन्टर गर्दैछ है it just execution यहाँ एन्टर गरे है okay त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट लुप मानौँ है because we'll come back over and over and धेरैचोटि आउँछौँ है okay depending on हाम्रो कतिवटा एलिमेन्ट्स है यो लिस्टमा 4 वटा एलिमेन्ट्स छ हैन भनेपछि अब इटर नम्बर 1 मा के लेट्स से इटर हाम्रो इटरेसन नम्बर 1 छ है
त्यसमा I ले के भ्यालु लिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो फर्स्ट इन्डेक्स 0 मा भएको भ्यालु लिन्छ है भनेपछि what is my value of I now I को भ्यालु के हुन्छ अहिले 1 1 हुन्छ है किनभने यहाँ 1 छ नि त 1 छ है ओके अनि त्यसपछि त्यो लिएर इट एन्टर्स द लूप है एन्टर्स द ब्लक है यो चाहिँ फर ब्लक यहाँ अरु पनि हुन सक्छ स्टेटमेन्टहरु है यो फर ब्लकमा एन्टर गर्छ अनि प्रिन्ट I है what gets printed I gets printed I को भ्यालु कति छ 1 छ है अनि त्यसपछि इट गोज ब्याक अनि त्यसपछि यो सिद्धियो नि यसमा अरु स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्छ हैन सबै सिद्धिन्छ अनि गोज ब्याक हियर फेरि ब्याक जान्छ अनि I अब इटरेसन नम्बर 2 आयो सेकेन्ड इटरेसन नम्बर 2 मा अब I ले के गर्छ भन्दा इट टेक्स द नेक्स्ट भ्यालु त्यो लिस्टमा अहिले चाहिँ लिस्टकै कुरा गरौँ यो अरु पनि आउँछ त्यसमा है यो लिस्टमा यो इटरेबल भन्छ यसमा चाहिँ नेक्स्ट भ्यालु के छ त्यो लिन्छ के अब यो सिद्धियो नेक्स्ट भ्यालु के छ yellow हैन येलो यो लिन्छ यो भ्यालु लियो हैन यो भ्यालु लिएर के गर्छ भन्दाखेरि इट एन्टर्स द हैन इट एन्टर्स द ब्लक अनि के ब्लकमा जे हुने हो गर्छ जस्तै यसमा हामी एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ प्रिन्ट छ हैन प्रिन्ट I you'll see what gets printed yellow जे छ त्यो हैन I मा जे छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ हैन yellow प्रिन्ट भयो है अनि फेरि अब के हुन्छ होला नेक्स्ट स्टेप मलाई बताउनुस् त के हुन्छ थर्ड इटरेसनमा चाहिँ अनि ट्रु भन्ने भ्यालु I मा गएर चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ very good है अनि प्रिन्ट हुन्छ राइट है अब इटरेसन नम्बर 3 हामी थर्ड चोटी जाँदैछौँ नि हैन इटरेसन नम्बर 3 मा के हुन्छ है अब यसको पनि सिद्धियो हैन नेक्स्ट पालो कसको ट्रु को पालो हो नि त है भनेपछि के हुन्छ I को भ्यालु के हुन्छ ट्रु हुन्छ I gets true हैन अनि त्यसपछि we enter यहाँ भित्र लुप एन्टर गर्यो है ब्लकमा एन्टर गर्यो अनि प्रिन्ट I है प्रिन्ट I भन्दाखेरि what is in I ट्रु भनेपछि ट्रु नै प्रिन्ट हुने भयो है ओके अनि त्यसपछि फेरि we go back हैन फेरि ब्याक जान्छौँ ओके इटरेसन नम्बर 4 भयो इटरेसन नम्बर 4 मा के हुन्छ I को भ्यालु के हुन्छ अब 5.6 5.67 भयो अनि त्यसपछि इट एन्टर्स द ब्लक अनि what happens print I भनेपछि 5.67 नै प्रिन्ट हुने भयो अनि त्यसपछि ब्याक फेरि ब्याक गरेर हेर्छ ब्याक गरेर हेर्दाखेरि के छ यो पनि लिइसक्यो नि त हैन के पनि छैन सिद्धियो नि सिद्धियो भनेपछि अब यहाँ भित्र एन्टर गर्दैन अब सिद्धिएपछि अनि यो चाहिँ जम्प्स यहाँ भित्र नगइकन सिधै यसपछिको लाइनहरु है अब यहाँ के पनि छैन भनेपछि now our program terminates है this is see did we get the exact same result these two results and you हामीले predict गरेको result actual result okay they are the same right all right so अब for ले कसरी काम गर्छ थाहा भयो तिमीलाई okay थाहा भयो कि भएन है any questions yes some key questions sir whatever छैन okay all right so बुझि त राख्नु भएको छ है त्यो हामीले धेरैचोटि युज गर्छौँ है एकदमै धेरै युज हुने हो है so likewise we can अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा while र break सेम है त्यस्तै जस्तो हामी while मा युज गर्यो break र continue यसमा पनि युज हुन्छ है exact this okay let's see some examples है अब यसमा के हुन्छ let's see है जस्तै यसमा हामीले यसमा यो छ नि it doesn't always have to be a list नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसमा स्ट्रिङ पनि दिन सकिन्छ जस्तै मैले एउटा स्ट्रिङ हुन्छ जस्तै मैले python भनेर है मैले यहाँ प्रिन्ट गर्दा मैले के गर्छु भन्दाखेरि let's modify गरौँ न यसलाई about this okay let's see can I do this मैले एक्चुअली मैले प्रिन्ट है 2 times है 2 times है त let's see के आउँछ होला यसमा PP YY TT HH OONN सबै डिफरेन्ट लाइनमा see हरेक डबल भएर आयो हरेक क्यारेक्टर डबल भएर आयो किन भन्दाखेरि तपाईको यसमा पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङलाई हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हैन जस्तै मैले हैन ओके मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ यो हैन
So त्यसले गर्दा हरेक जस्तै I को भ्यालु सुरुमा p हुन्छ, p लाई दुईचोटि हुने 2 times p भयो नि त, त्यसलाई दुईटा p आयो, अनि y आयो, y पनि दुईचोटि आयो, and likewise, right? So okay. So यसरी we can manipulate this, right? Okay. So this is 5 yes. You see. Okay. All right. So of ISMA, we can use break and continue. Let's try to use break. It's equal now, no? So यो कोड बुझिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यसमा पनि त्यही नै हो, सुरुमा यो चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा यो क्यारेक्टर लिन्छ, सेकेन्डमा यो क्यारेक्टर, सेकेन्ड इटरेसनमा यो क्यारेक्टर, थर्ड इटरेसनमा यो क्यारेक्टर, एन्ड सो अन, है, until all the characters are exhausted, है. Okay, अब यसमा let's see what you can say. मैले if हैन, if I, अब I नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, let's use another character, say letter भनौँ न, है, or letter in Python, है, यहाँ पनि मैले letter राखेको, हैन, if letter if letter is equal to y, हैन, if letter is y is equal to y, break के आउँछ, PPYY. PPYY, हैन. ओके, PPYY आउँछ, अनि त्यो प्रिन्ट भइसकेपछि यहाँ टेस्ट हुन्छ, यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि y आएको देखिन्छ, हैन, त्यसले गर्दा यहाँ ब्रेक. Yes, that's right. PPP rather 5 times, right? 5 times p and 5 times 4. PPP after p and y. त्यसपछि यहाँ ब्रेक, त्यसपछि y को भ्यालु यहाँ जब y आउँछ यसपछि यो ट्रु हुन्छ नि, यो ब्रेक गरिदिन्छ नि, ठ्याक्कै निस्किन्छ, है. यही कुरामा if I do let's this, यसमा चाहिँ मैले I is continue, हैन, मैले यहाँ continue युज गरेँ, के हुन्छ, यो चेन्ज हुन्छ त, है, बिकज कन्टिन्यू भन्दा तल के पनि छैन, आज मैले यसो गरेँ भने के हुन्छ यहाँनिर. So if I do here, यहाँनिर so let's see, 3 times letter, what's it called? PPP हुन्छ अनि लुप इन्फाइनाइट टाइम्स रन हुन्छ. ए हुँदैन सरी वाइलाई चाहिँ स्किप गर्छ अर सबै प्रिन्ट गर्छ. Yeah, that's right, है. यो वाइलमा जस्तो यो त्यो वाइलले चाहिँ एकदमै झुकाउँछ, है, वाइल चाहिँ अलिकति केयरफुल भएन भने झुकाउँछ, त्यसले चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा रन गर्छ. यसमा त्यो प्रब्लम हुँदैन, यसमा त्यो प्रब्लम हुँदैन, त्यो इन्फाइनाइट लुपमा जाने चान्स हुँदैन, है. सो भनेपछि यस भनेपछि यसले पी प्रिन्ट गर्यो, अनि जब वाइ आउँछ कन्टिन्यू हुन्छ, यहाँ फेरि ब्याक जान्छ, अनि फेरि लेटरले चाहिँ टी भ्यालु दिन्छ, अनि यहाँ आउँछ भनेपछि पिपिपी, हैन, अनि वाइ स्किप भयो, टिटिटी, एचएचएच, ओओओ, एनएनएन, छुट्टा छुट्टै, हैन. वाइलाई स्किप गरे, अरू सबै आएको छ तीनचोटि, वाइ स्किप भयो, है, यो कुरा सबैले बुझ्नु भयो, है. Yes, sir. Okay. All right, so very good. You have so let's see if I can do this. Yep. Okay. All right, so I think we can do range. Range is range with C, and then we can go nested loop. Nested loop down to next time. Okay, so let's do some range, right? But it's the range one your function, sir. You formalize for, right? I knew versus what is J variable, so that's range. Yes, the 5 range like you was print x. Well, the key also 0 1 2 3 4. Yes, 0 1. Very good. Thank you. This is my range. 2 comma 2 comma 6. 2 3 4 5. 3 4 5. Very good. 3 4 5. You see, you start now, you end exclusive. Not right? So 2 just before 6. Right? 2 3 4.
right? And this thing we can do, yeah, or like you and Kim. Range. Step. Step, right? You see, I'm kicking out. 2 and 4. 2 and 4. Yes, 2 and 4. The next 6 or 6 is and then it's right. You could also available that. When we have taken our time to range scope. Well, at the column, right? Square bracket or column group Matthew. Same thing. Same applies here, right? All right. So a few minor range parts. Okay, so here for you. Next is nested loops. It will take some time, so I will put it off for the next time tomorrow. This is really good. By giving functions here, sir. So okay, yeah, we're doing good. We're doing good, right? You will practicing on this, right? You like go notes solution. Back and try to practice. Try to use all resources when you use them. So it's the w3schools.com. Somebody that has all. W3 schools has a program. You see, this is beginners on it. So W3 schools. Tutorials. Yes, that's it. Something again, J6 already. So it's almost everything is there. Python, run Python. Okay. So it's not practice concept. So try to use this. Let's put it up in chat. So you need to put in the time and effort. And class 3 class 1 output so you need to put in the time and effort. Openly, when I'm learning something, I put in the time and effort. You're not very good at that, right? Okay, so let's do that. Let's stop also.